जाऊनु बाबूना कौन खेलुनी से टेडी सब थुआ बाबून न्यू सांग आई भाविली के दिन वीडियो करनी गोटे वीडियो करदबा ये तो कौटी थबार ना दुष्ट बस सेठी पड़ी जीवु बस बस दीदी आसे बस ओए दीदी दीदी दे टे बजे बदे बाबू कहीं गोटे भोजी अच्छी बुधवार दिन अच्छे से अच्छी हमर गाँव पड़ा चिन्नी छु अंकल को चिन्नी छु ना ए डाकु जंदी हे जेजे डाकु जंदी ना एडा सो हाँ तू खेल खेल हमें सब घरे ये आसी बाहर पड़ीगला भल है तुम मानु ना पड़ोनी कि पड़ बछ पड़ीगली दीदी डाक चल ना से तार बाहर आसे शोला दीदी एकुटिया शोच हाँ धन एकुटिया शोच शोच ए सन्तु आइला सन्तु सन्तु आउजी सन्तु से चेमेडी संगे जमा खेलुनी से चेमेडी संगे जमा खेलुनी ताकू गोटे जिनस दौनी धरिया ये चोर गोटे वीडियो एपटे गाड़ी आसला तो कादुआ आइला ताकू गोटे जिनस दबा धरई दौनी
ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ହେଲା ନାଇଁ କିଛି ଇତେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଘୋଷାରି ଦେଉଛି ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି ଛାଡ଼ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଛାଡ଼ ସତୁଦି ମୁହଁ ନୁଚନ୍ତି ସନ୍ତୁତିର ଭିଡ଼ିଓ ବି ସନ୍ତୁତି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛି ମୋ ଝିଅ ତ ପୁରା ଦେଖେଇ ହେଉଛି ତମେ ମୁହଁ କାହିଁ ଲୁଚଉଛ ହଁ ଜାଣି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଆগে ମୁହଁ ଦେଖିଏ ଦେଖା ଟିକେ ହେ ଏଇଟା ଇଏ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରେଇ ଦଉନି ତମର ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ হ্যাঁ তাই মুহ দেখুন মুহ দেখো রে দেখো না রে মুহ টিকে দেখ টিকে পছ কাଇଁ তাহলে দেখুছ হ্যাঁ ତମେ କ'ଣ ରୋଷେଇ হ্যাঁ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଉଛି ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ତଡ଼କା ରୁଟି ସିମେଇ ଖାଇସାରେ ଇଏ ମାଛ କି ମାଛ ଏଇଟା ବୋରୋଇ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଚାଲିଛି ମୁଁ ତରକାରୀ ହେଲେ ତାପରେ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପଠେଇବି ଓକେ ବାଏ।